से गोटे कहवा गले बाटी पर देखा जाଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ହଲ୍ ବି ଅଛି ଏଟା ରବର ଅଛି ଏଟା ମାନେ ମାଟିର ତିଆରି ନା କ'ଣ ନା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଆମେ 2-3 ଥର ବିନ୍ଧିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ଆମେ ବିନ୍ଧିଲୁ କିନ୍ତୁ ଫାଟୁ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି ଏଟା देखते गाय एबे भी फाटी ना केते जोर से बिंदी देखो स्क्राच है बट ना फाटू ना देखो आ थर बिंदी देखो देखो गाय गोटे भी स्क्राच माने एते भी भल स्क्राच हो ना माने एते स्ट्रांग कोतिर तैयार आम जाननु आपण माने कमेंट लिखि के जणा दला कोन टिके जणेबे गाइस भलर देखंतु तापर जणेबे आमे जानिनु बोली आपण मन पचारछु कमेंट माध्यम रे जणेबे थैंक यू।